a descrição do céu. स्वर्ग का वर्णन। Nós queremos falar um pouquinho do céu आज हम बाइबल में वर्णित स्वर्ग के बारे que a में Bíblia descreve. थोड़ी बातचीत करना चाहते हैं। Nós somos criaturas हम प्राणी हैं e temos um tempo curto aqui na Terra. और हम थोड़े समय के लिए पृथ्वी पर आए हैं। Vivemos apenas uma vez aqui na Terra. हमें पृथ्वी पर सिर्फ एक बार जीवन E मिलता है depois vem o juízo de Deus. और अंत समय आने पर Se tivermos Jesus, अगर हमारे पास यीशु हैं moraremos para sempre com Deus. तो हम हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे। A morada de Deus, परमेश्वर का घर que chamamos de céu, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, está descrita na Bíblia, इसका वर्णन बाइबल में no livro de Apocalipse. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में किया गया O है। céu é enorme स्वर्ग बहुत बड़ा है e tem uma cidade और इसमें नया यरूशलेम नाम का chamada Nova Jerusalém. शहर है। Nessa cidade tem muralhas इस शहर के चारों ओर दीवारें हैं de 12 portas और 12 प्रवेश द्वार que हैं nunca se जो fecham. कभी बंद नहीं होते। Nenhum impuro entra lá. कोई भी अपवित्र प्राणी वहां प्रवेश नहीं कर सकता। Apenas os que foram perdoados pelo sangue de Jesus. सिर्फ वही आ सकते हैं जिन्हें यीशु के लहू से क्षमा मिली है। Nessa cidade está o trono de Deus Pai इस शहर में परमेश्वर और उनके पुत्र यीशु का e de Jesus, o seu Filho. सिंहासन है। No céu, स्वर्ग में Deus enxugará de nós toda lágrima. परमेश्वर हमारे सारे आंसू पोंछ देंगे। Não haverá tristeza, वहां ना कोई दुख होगा, ना कोई पीड़ा, nem dor, nem choro. यहाँ तक कि कोई रोएगा भी नहीं। Deus estará conosco para sempre. परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेंगे Será o nosso Pai. और वह हमारे पिता होंगे। Vou ler मैं प्रकाशित वाक्य की uma पुस्तक में passagem da Bíblia बाइबल का वह भाग पढ़ने जा रहा que हूँ fala sobre o céu जिसमें स्वर्ग के बारे में no livro do Apocalipse. बताया गया है। As 12 portas ये 12 द्वार eram 12 pérolas. 12 मोतियों से बने थे। Cada porta era feita de uma única pérola. हर द्वार सिर्फ एक मोती से बना था। A rua principal da cidade शहर का मुख्य आकर्षण era de ouro puro, शुद्ध सोना था como vidro transparente. जो पारदर्शी शीशे जैसा लगता था। Não vi templo algum na cidade. मुझे शहर में कोई मंदिर नहीं दिखा। Aqui nesse momento, इसी क्षण में João teve uma revelação. यूहन्ना के सामने एक प्रकटीकरण हुआ, Discípulo João. यानी शिष्य यूहन्ना के सामने। E ele foi até o céu वह स्वर्ग में गया e ele viu essas coisas और ये चीजें देखी que ele descreveu. जिनका उसने यहाँ वर्णन किया है। Então ele olhou a cidade उसने शहर को देखा e não viu nenhum templo, और उसे कोई मंदिर, nenhuma construção. कोई निर्माण, कोई इमारत नहीं दिखी। E aí ele fala, pois o próprio Deus और इसलिए उसने कहा कि स्वयं परमेश्वर और यीशु ही é o templo. मंदिर हैं। A cidade não precisa de sol, शहर को रोशनी के लिए nem de lua para brilhar, सूर्य या चंद्रमा की जरूरत नहीं है, pois a glória de Deus a ilumina. क्योंकि परमेश्वर की महिमा, प्रकाशित आत्माएं E Jesus é a sua candeia. और यीशु उसकी मोमबत्ती है As nações andarão na sua luz, और राष्ट्र उनके प्रकाश से रोशन होंगे e os reinos da terra trarão a sua glória. और पृथ्वी के देश उनकी महिमा से तरक्की करेंगे। As suas portas jamais fecharão इस शहर के द्वार de dia, दिन के हर समय खुले रहेंगे não haverá noite. क्योंकि कभी भी रात नहीं होगी। A glória e a honra das nações serão trazidas. राष्ट्रों को वापस उनका सम्मान मिलेगा। Nela jamais entrará algum impuro, यहाँ किसी भी अपवित्र प्राणी को कभी प्रवेश नहीं मिलेगा। nem ninguém que pratique o que é vergonhoso कोई भी ऐसा प्राणी जो शर्मनाक ou enganoso, या गलत काम करता है, mas unicamente aqueles cujos nomes सिर्फ वही प्रवेश करेंगे estão escritos no livro de Jesus. जिनके नाम यीशु की पुस्तक में लिखे हैं। Eu dou uma pausa agora na leitura मैं अब यहाँ कुछ देर के लिए विराम ले रहा हूँ। para dizer que João viu uma cidade आपको बता दूं कि यूहन्ना ने शहर में com muralhas, 12 portas. दीवारें और 12 द्वार या दरवाजे देखे थे। As portas jamais se fecham ये द्वार कभी बंद नहीं होते e que lá estará Deus e Jesus. और वहां परमेश्वर और यीशु मिलेंगे E entrará nessa cidade celestial और इस दिव्य नगरी में केवल वे ही प्रवेश करेंगे। apenas aqueles que estão escritos no livro सिर्फ वही आ सकेंगे जिनके नाम de Jesus. यीशु की पुस्तक में लिखे हैं, Quem eu explico agora? जिनके बारे में मैं अभी बता रहा Quem हूँ estará escrito o seu nome no livro de Jesus? कि यीशु की पुस्तक में कौन लोग होंगे। Somente aqueles que aceitam Jesus सिर्फ वही जो यीशु को हमारे como seu Senhor e Salvador. उद्धारकर्ता और परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते Continuando a हैं। leitura, अब आगे पढ़ते हैं।
O trono de Deus e de Jesus परमेश्वर और यीशु का सिंहासन estará na cidade, इसी शहर में होगा e os seus servos o servirão. और उनके सेवक वहां उनकी सेवा करेंगे। Apocalipse 22:4 agora. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22:4। Eles verão a sua face, वे उसका चेहरा देखेंगे e o seu nome estará escrito em suas testas. और उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। Não haverá mais noite. वहां रात जैसी कोई चीज नहीं होगी। Eles não precisarão de luz de candeia, उन्हें मोमबत्ती की रोशनी की जरूरत नहीं nem होगी de luz do sol. और न ही सूर्य के प्रकाश O की, Senhor Deus o iluminará, क्योंकि परम पिता परमेश्वर स्वयं हर चीज को रोशन करेंगे e eles reinarão para todo sempre. और वे वहां सदा राज करेंगे। Ou seja, इसका मतलब है कि nós reinaremos com Deus हम परमेश्वर के शासन में para रहेंगे todo sempre. हमेशा के लिए। Oraremos, जब हम वहां जाएंगे poderemos entrar na cidade celestial, तो हम दिव्य नगरी में प्रवेश कर सकेंगे cultuar o único Deus, और हम स्तुति करेंगे एकमात्र परमेश्वर की Jesus, o seu Filho. और उनके पुत्र यीशु की। Lá, como diz a Bíblia, बाइबल में लिखा है कि não haverá mais tristeza nem morte. वहां दुख या मृत्यु जैसा कुछ नहीं होगा। Meu querido, se você quer, मेरे प्रिय, depois अगर dessa आपको vida aqui na Terra, पृथ्वी पर जीवन बिताने के बाद viver com Deus para sempre, हमेशा के लिए परमेश्वर के você साथ precisa रहना है aceitar Jesus no seu तो coração. आपको यीशु को अपने हृदय में स्वीकार करना होगा। Deixa eu orar por você अब मैं agora. आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। Senhor Jesus, हे यीशु, o Senhor esteja entrando nessa vida इस व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करें e perdoando os seus और pecados. इसके पापों को क्षमा करें। साथ Que ही essa vida इस जीवन में também tenha seu nome इसका नाम escrito no livro da vida. जीवन की पुस्तक में भी लिखें। Senhor, obrigado por essa revelação. हे परमेश्वर, इस प्रकटीकरण के लिए आपका धन्यवाद कि स्वर्ग का E अस्तित्व lá है estaremos contigo para sempre. और ये आपके पास हमेशा रहेगा। Abençoe essa vida, इसके जीवन पर कृपा करें, abençoe o seu trabalho, इसके काम और नौकरी पर कृपा करें, a sua saúde, इसकी सेहत पर कृपा करें, abençoe as suas emoções, इसकी भावनाओं पर कृपा करें, dá paz, इसे शांति बख्शें e mostre que tu és o único Deus और सुनिश्चित करें कि आप ही एकमात्र que enviou परमेश्वर हैं Jesus para nos salvar. जिसने हमें बचाने के लिए यीशु को भेजा। आमीन। Se você gostou desse vídeo, compartilhe. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें। Jesus te ama. यीशु को आपसे प्यार है Nós também. और हमें भी Até o próximo अगले vídeo. वीडियो में मिलेंगे। Amém. आमीन।